Okay. Okay, let's go. So, nisakay namin sa BRT. Taga namin, ato namin sa next station, CNU station. Sa Magalingkod, 40 passengers. Fuentes station. Bye-bye. The next station is CNU station. Kasi napay traffic din sa kilid. Mas gawas. Makalusot-lusot gyapon ang BRT. Wow, nag-traffic na ang sa kilid. So, traffic na sa gawas. Pero kung masakay mo sa BRT, ditso-ditso ra. Yes, the first experience of Cebu BRT. BRT has its own dedicated lane. So, ditso-ditso ra. So, now here at CNU station. In 1 second, we are now at the CNU station. Okay. Abot na sa CNU station. Okay, so mga naog na ang pasahero nga now sila experiencing its own project. Mr. Mark sa CNU station. So manaog na pa sa CNU station. Here. Didig mo na og sa CNU station. Bus nga padung na sa dire. Asa nga kapit na? What bus sa sana? Sa stop, then override. Para sa same. Ngayon siya na ang public transport or public ng mga tao is the VIP. Diba? Nakuha niyo ang idea? This is the traffic here sa gawas. So the BRT has its own dedicated lane. So nakakain mo balik. So next station is Cebu South Bus Terminal. So we're leaving the CNU station. The CNU station. Nasa CNU station towards CNU station. Turning right towards Embacalzo Village. Mas kita ari ra ta mo Okay, so we are now at the Cebu South Bus Terminal Station. Now kami sa South Bus Terminal Station. sa South Bus Terminal